आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो आज की ज़िंदगी बख्श दिन के लिए जो हमें सांसें बख्शता है, मौके फराहम करता है कि हम उसके घर आने वाले बन सकें। हमें ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाता है कि हम दुनियावी कामों को मसरूफियातों को छोड़ के उसके घर में जमा हो, उसके घर जमा हो और उसकी दी हुई नेमतों बरकतों का शुक्र अदा कर सकें, उसका पाक कलाम सुन सकें। खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ आज इस दिन के लिए, और जो अभी तक नहीं आ सके उनकी रास्तों की रुकावटों को दूर करना, ताकि वो भी तेरे घर में आए, सजदा नगू हो, अपनी दरख्वास्तें तेरे हजूर लेके आएँ, अपनी मुनाजातें लेके आएँ और शुक्रगुजारियाँ करने वाली बन सकें। खुदा उनका शुक्र करती हूँ। और आए आप भी जो हमें 7 स्टार मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, हम सब हमारे साथ मिल के इस रफ़ाकत में शामिल हों और दुआ में हमारे साथ मिल के हम इकट्ठे दुआ करते हैं। हालेलुया। शुक्र हो ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो फिर आने वाला है। तेरा शुक्र करती हूँ, तू जो हमें सेहत देता है, हमें नेमतें देता है, बरकतें देता है। तेरा शुक्र अदा करती हूँ तो तू हर रोज़ हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। तू हर रोज़ हमें नया ज़ोर, नई क़ुव्वत अता फरमाता है। खुदा खुदा तू हर रोज़ हमें खुशियाँ अता फरमाता है, हमें शादमानी अता फरमाता है। खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि हम इस दुनियावी मसरूफियातों को छोड़ के तेरे घर में आने वाले बन सके हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तू हमें इस लायक करता है कि हम तेरे घर में आ सके हैं। खुदा खुदा और ऐ खुदा हम जब तेरे घर में आते हैं हम तसल्ली पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं। खुदा खुदा हम शादमानी पाते हैं। खुदा खुदा जब हम तेरे हजूर झुकते हैं खुदा तो हम सब भूल जाते हैं। ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हमें इस लायक करता है। खुदा खुदा तुझसे दुआ करती हूँ तेरी बंदी के लिए जिसके पास तेरा पाक कलाम है, खुदा तेरा पाक क्रूस में से होकर बोले। उसको ऐसे जब वो तेरी खिदमत करती है, वो तेरी खादमा है, इस खिदमत के इसको अपनी बच्ची को अपना इत्मीनान, तसल्ली, शादमानी अता फरमा और ज़्यादा अपने पाक कलाम के मुकाशफात खोल है। खुदा खुदा हम सब के साथ हो, हम सबको सुनने वाला दिल, हिकमत, अकल, दनाई अता फरमा और इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सके हैं। खुदा खुदा ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन 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 आमीन। आप भी हमारे साथ मिलके जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मिलके इस पाक कलाम से आप भी मुस्तफीद हो और बरकत पाएं, और अगर बरकत पाते हैं तो इसको शेयर भी करें। गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ। जिस तरह दुआ में कहा गया कि उसकी शुक्रगुजारी करे जो हमें सांस बख्शता है, जो हमें धड़कने अता करता है, तंदुरुस्ती देता है, तो हम क्यों ना उसकी पाक हजूरी में आके उसकी शुक्रगुजारी करें कि तूने हमें सांसें बख्शी हैं, जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है और दुनिया की हर एक नेमतों से तूने हमें माला माल किया है। हम जब भी चाहें, जब भी हमें मौका मिलता है, हम इसको कभी भी इग्नोर ना करें। हम उसके पास आएं, उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और हमेशा अपने खुदावंद को याद रखें कि वो किस कदर हम पर रहम करता है, हमें बरकतें देता है, हमें हर तरह की उलझनों, परेशानियों से, आजमाइशों से, मुसीबतों से वो हमें निकाल लेता है। तो जब हमें वो निकालता है, हमें थामता है, हमें संभाल लेता है, हमें छुड़ा लेता है, तो हम क्यों ना उसके पास आए उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए। सो आए हम आज खुदावंद के कलाम में से भी सीखेंगे, जिस तरह हर वेडनेसडे को हम उसकी पाक हजूरी में आके खुदावंद के पाक, जिंदा और मुकद्दस कलाम को सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। जब हम उसके कलाम पर गौर करते हैं तो हम इत्मीनान पाते हैं, तसल्ली पाते हैं। सो जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, वो मेरे साथ खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को खोलें
اور اس میں سے آج ہم سیکھیں گے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں ہدایت کرتا ہے اور ہمیں سیدھی راہوں پر لے کر کے چلتا ہے۔ اگر ہم کسی وقت اپنی زندگی میں ڈاواڈول ہو بھی جائیں، لیکن جب ہم اس کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو اس کا کلام جو مقدس کلام ہے وہی ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں اور سیکھیں کہ خداوند آج ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ سو خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے آج شام۔ میرے ساتھ مل کے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں، پڑھیں، نکالیں۔ لوکا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمی کی نظر میں اعلیٰ قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جس طرح ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور خداوند کا کلام ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں اور کلام مقدس میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ اس کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے، وہ ہمیں جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ اور جو آج یہ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے لوکا کی انجیل پاک میں سے، اس میں آج جو ہمارا جو موضوع ہوگا، جو ہمارا عنوان ہے، خداوند دل پر نگاہ رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ خداوند دل پر نگاہ رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلیٰ قدر ہے، جس طرح ابھی آیت میں یہ پڑھا گیا ہے، جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلیٰ قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فریسی تھے خدا پرست تھے، روحانی تھے، اپنے آپ کو آدمیوں کے سامنے راست باز ٹھہراتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں، جس طرح بھی بائبل مقدس میں بھی پڑھا گیا کہ وہ خود کو راست باز ٹھہراتے ہیں کہ اسی بڑے راست بازاں، اسی خدا دے نال چلن والے ہاں، اسی بڑی دعا کرن والے ہاں، اسی بڑا کلام پڑھنے والے ہاں، اسی بڑی اودی رہنمائی چ چلنے والے ہیں۔ لیکن ہم کچھ باتیں ہماری زندگی میں ایسے ہیں جو ہم اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں۔ اسی بڑے راست باز ہاں، اسی بڑے دیندار ہاں، اسی خدا دے نال چلنے ہاں، اسی گھنٹوں گھنٹے دعا کرنے ہاں، لیکن کئی جگہوں پہ ہم لوگوں کو، آدمیوں کو دیکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرنے جاتے ہیں، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں دعا کر کے، اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا اس چیز سے وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ دنیا داری میں بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک جگہ پہ انہوں نے راست بازی کا لبادہ پہنا ہوا ہے، کہ یعنی اپنے آپ کو وہ راست باز سمجھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم بڑے راست باز ہیں، ہم دعائیں کرنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، لیکن خداوند کی نگاہ ان کے دل پر ہے۔ خداوند جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ وہ کیا ہے کہ جو راست باز ٹھہراتے لیکن وہ مکروہ ہے، کہ ان کے اندر کس طرح کی باتیں ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوسری جگہ جب دنیاوی طور پر وہ چلتے ہیں تو وہ ساری باتوں سے، خدا کے کلام سے ہٹ کے جب دنیا داری میں چلے جاتے ہیں
صرف دکھاوے کے لیے سے سب کچھ کرتے ہیں. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اسی بڑے روحانی ہے نا، لیکن ان کے اندر جھانک کر دیکھو. ہم انسان، ہم تو نہیں انہیں پہچان سکتے، ہم تو نہیں انہیں دیکھ سکتے. ہمارے سامنے تو وہ راست باز ہیں، ہمارے سامنے تو وہ بڑے عاجز ہیں، حلیم ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. انسان نہیں جان سکتا انسان کو، لیکن خداوند اس کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے. یہ وہی جانتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے اندر اور ہمارا دل کیسا جا رہا ہے. دیکھنے میں تو وہ بڑے صاف اور اچھے نظر آتے ہیں، دکھاوے کی زندگی ہے، لیکن وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہے نا. وہ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ اتنا راست باز، اتنی دعا کرنے والا، گھٹنوں کے بل زمین پہ لیٹ کے سجدہ کر کے دعا کرنے والا ہے. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی تعریفیں ہیں. تعریف وہ ہے جو خداوند کو پسند آئے، جو خداوند ہمارے دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے، وہی خدا کو پسند ہے. باقی دنیاوی تعریفیں مکروہ ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں وہ اپنی تعریف آپ کرواتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، کئی گھنٹے دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خداوند ہمارے وسیلے معجزات بھی کرتا ہے، خداوند ہمارے وسیلے شفا بھی دیتا ہے. لیکن خداوند کی نگاہ میں کئی ایسی باتیں ہیں جو مکروہ، جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. وہ صرف اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں. وہ راست باز اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی راست باز نہیں ہے. وہ آدمیوں کے سامنے تو اعلیٰ قدر ہوتے تھے، بلکہ آدمی یعنی راست باز اپنے آپ کو اور اپنی تعریف کرواتے ہیں. ہم بڑے راست باز ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ جانیں کہ ہم بڑے راست باز ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے ہم انسان ہوتے ہوئے ان کو جان نہیں سکتے کہ ان کے اندر کیا ہے. صرف ہمارا خداوند ہی جانتا ہے، جس کی نگاہ ہم پر ہے، ہمارے دل پر ہے. وہی ہمیں جانچتا ہے اور وہی ہمیں پہچانتا ہے کہ ہماری لائف کیسی ہے، ہم روحانی طور پر کس طرح ہم چل رہے ہیں، کس طرح ہم نے خداوند کے ساتھ دل لگایا ہے، نہ کہ صرف ظاہری طور پر اور دکھاوے کے لیے. بلکہ خداوند ہمیں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جس نے پورے طور پر خدا کے ساتھ دل لگایا ہے، نہ وہ دکھاوے کے لیے، نہ ظاہری طور پر کچھ کرتا ہے، نہ وہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، نہ لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو وہ پیش کرتا ہے کہ میں بڑا راست باز ایماندار ہوں. یہ تو خدا جانتا ہے، یہ تو خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ ہم کیسے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ان میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ کہ خدا ان کے باطن کو جانتا ہے، ان کے اندر کو جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے. بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل خداوند کے سامنے کھلی کتاب کی مانت ہے. بے شک ہم اپنے آپ کو کہیں ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم دعا بھی کرتے، گیت گاتے، راتوں رات اٹھ کے ہم دعائیں کرتے، اپنے آپ کو راست باز بھی ٹھہرانے کے لیے، لوگوں سے تعریف بھی کروانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں. لیکن یہ خداوند ہمارے باطن سے واقف ہے، ہمارے دل سے واقف ہے کہ ہم کس طرح اس کے ساتھ چلنے والے ہیں اور کس طرح ہم اس کے ساتھ عبادت اس کی کرنے والے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک بیوقوفی ہے جو اپنے آپ کو ہم خود ہی راست باز ٹھہراتے ہیں آدمیوں کے سامنے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ یہ ہمارے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم دنیاوی طور پر لوکاں نوں کہندے پھریے اسی راست باز ہاں، اسی ایماندار ہاں، اسی بڑے روحانی ہاں، اسی بڑی عبادت کرنے ہاں.
लोगों के सामने तो असी सबूत दे सकते, लेकिन खुदावंद के सामने ये कोई सबूत नहीं है। खुदावंद तो वो है जो सादा दिलों को पसंद करता है, जो सादगी से उसकी इबादत करते हैं, सादगी से आजी के साथ, फरोतनी के साथ उसके पास आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, ना वो दिखावे के लिए कुछ करते हैं। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है, फरोतनी को वो पसंद करता है, सादगी को वो पसंद करता है, जो उसके साथ लिपटे हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंसानों की, लोगों की राय से इंसानों की और चीजों की कदर व मंजिल का यकीन कर लेना बेवकूफी है। कि इन्हां सारियां चीज़ां नूं असी वेखीए ते कहिए हाँ वाकई बड़ा रास्तबाज है बंदा है, हाँ वाकई ये भैन बड़ी रास्तबाज है ते ओहदे अंदर तुसी झांक के वेखो। असी ते इंसान असी नहीं कर सकते, लेकिन कई दफा खुदा हिकमत दानाई हमें देता है, पाक रूह हमें गाइड करता है, हमें उसने ऐसा रूह बख्शा है जिससे हम लोगों को पहचान भी सकते, परख सकते। तो खुदावंद ऐसे लोगों को नापसंद करता है और उसके सामने ऐसी दुनियावी सिर्फ तारीफ करवाना, असी बड़े ईमानदार हाँ, लोग साड़ी तारीफ कर देने, फलाने नू पूछ लो, फलाने नू पूछ लो, लेकिन हमने तो खुदावंद के सामने जाके इस बात का जवाब देना है कि हमने किस तरह उसके साथ दिल लगाया है। ये तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तूने मेरे साथ दिल लगाया है, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। लेकिन उनको जिन्होंने पूरे तौर पर उसको अपना निजात दहिंदा मान लिया है, यीशु मसीह को, और जो उस पर ईमान रखते हैं, और यीशु मसीह की निगाह हम पर है, वो जो अपने आप को समझते हैं कि हम वो, खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं। और फिर हम एक और बात बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, पहला सैमुएल उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है ये भी हम देखते हैं। ये सारी बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे कि खुदावंद की निगाह हम पर है, खुदावंद की निगाह रास्तबाज लोगों पर है, खुदावंद की निगाह साधकों पर है, और वो ही उनको अजर देगा और वो ही उनका चुनाव भी करता है। ये हम देखेंगे पहला सैमुएल 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत। स्टेला आप पढ़े। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानित नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। आमीन। ये कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद के कलाम में हर वो बात जो लिखी हुई है वो हमारे दिल को छू जाती है। और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब उसने चुनाव किया, खुदा की निगाह उस पर थी और उसने उसकी जाहिरी सूरत को ना देखा। जो हम अपने आप को कहते हैं कि फलां ऐसा है, फलां, असी अगर किसी का चुनाव करिए असी उहदा सिर्फ सौन पोना ही देखांगे, असी उहदी खूबसूरती ही वेखांगे, असी सिर्फ ओहदा जो ओने दुनियावी चाल चलन या रख रखाव रखे असी ओहदे ते नजर रखांगे, असी दिल नूं नहीं वेखांगे। असी वेख सकदा ही नहीं, क्योंकि वेख सकदा है खुदावंद, क्योंकि उसकी निगाह हमारे दिलों पर है। उसने चुनाव किया और देखा कि ये मेरी बंदा मेरी खिदमत कर सकता है, ये प्रस्तश कर सकता है। उसने जाहिरी नहीं बल्कि बातनी तौर पर उसको देखा और उसका चुनाव किया कि ये मेरा बंदा मेरी खिदमत को लेकर आगे चल सकता है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। वो आज भी ऐसे लोगों का चुनाव करता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो जाहिरी तौर पर खुद ही अपने आप को कहते हैं मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, मेरे पास फलां खिदमत है, लेकिन देखना यह है कि खुदावंद के पास आपकी बुलाहट है, खुदावंद ने आपको चुना है,
اگر آپ کو چنا ہے تو پھر آپ کی خدمت، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ آپ کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے باطن کو دیکھے گا اور آپ کا چناؤ کرے گا کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ یہ میری خدمت کر سکتا ہے، یہ میری پرستش کر سکتا ہے، میرے کام کو لے کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ انسان کی ظاہری صورت کو خداوند نہیں دیکھتا ہے. خداوند دل پر نظر کرتا ہے اور وہ دل کو جانتا ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ یہ انسان کیسا نظر آتا ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیسا ہے. ہم تو صرف ظاہری طور پر اسے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں بڑا اچھا ہے، بڑا شریف ہے، لیکن اندر کو تو آپ نہیں جانتے نا. اندر کو تو، باطن کو تو خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے اور کس طرح یہ خداوند کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، اس کے ارادے کیا ہے، اس کے خیال کیا ہے. کیونکہ دل پر خداوند نگاہ کرتا ہے اور ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو بھی جانچتا ہے. ہم اپنے آپ کو تو پیش کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، ہم بڑی بڑی پرستش بھی گھنٹوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم گھنٹوں کے لحاظ سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، بائبل مقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے. وہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے خیالات کو جانچتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے اور کس طرف کو جا رہا ہے اور اس کی لائف کیسی ہے اور یہ کس طرح میرے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میرے حکموں کو ماننے والا ہے، میرے قوانین کو ماننے والا ہے. خداوند کی نگاہ اس کے باطن پر ہے، اس کے اندر، اس کے دل پر ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، جو دل کو دیکھ کر انسان کے فیصلے کرتا ہے، وہ ہم کو جاننا چاہیے کہ اصل خوبصورتی دل کی ہونی چاہیے، یعنی باطن کی ہونی چاہیے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا سادہ، خدا کے ساتھ اس کا ایسا لگاؤ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. اس کی خوبصورتی، جو دل کی خوبصورتی ہے اندر کی، اس کے چہرے سے نظر آتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. لیکن ہم انسانوں سے بڑھ کے تو خداوند جانتا ہے کہ اس کا باطن کتنا خوبصورت ہے. ضروری نہیں شکل ہی سونی ہوئے تو پھر اسی کہنے بڑا سونا، ایک تو یہ خدا دے نال چلدا وہ تو سونا بڑا خوبصورت بڑا، لیکن ہم نہیں جانتے اس کے اندر کیا ہے. اندر تو خداوند جانتا ہے، باطن کو تو خداوند جانتا ہے کہ یہ انسان کس طرح میری خدمت کو لے کے آگے چل رہا ہے. اور کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ خدمت بھی کرتے کرتے وہ آگے جا کے اس راہ سے ہٹ بھی جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا چناؤ ان کے خدا کے مطابق نہیں ہوا تھا اور خود ہی وہ آگے بڑھے اور خود ہی اس راہ سے بھٹک بھی گئے. اور خداوند تو جانتا ہے کہ اس کی نگاہ تو دل پر ہے، لیکن اس نے پورے ارادے اور پورے اچھے خیال کے ساتھ وہ خداوند کے ساتھ نہیں جڑا. تو جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارے خیال و ارادوں سے واقف ہے، تو پھر خداوند اس کو برکت دیتا ہے اور اس کا وہ ہمیں اجر بھی عطا کرتا ہے جو اس کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہی برکت دینے والا ہے. انسان کی وضاقتہ شکل صورت سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے بھی کہا کہ اسی کہاں گے بڑا خوبصورت ہے، کیسا نظر آ رہا ہے، کیسا خدا دے نال چلدا ہے، کس طرح اے بھین خدا نال چل دی ہے تے بڑے بڑے گھنٹے دعا کر دیے ہیں اور آنسواں بہا بہا کے. لیکن ہم نہیں جانتے، ہم انسان ہیں، ہم اس کی وضاقتہ، اس کا کردار اس سے ہم نہیں جان سکتے. لیکن خداوند
बेहतर जानता है, क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी निगाह हमारे दिल पर है। वही हमें जानता है और वही हमें जांचता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी निगाह हमारे दिल पर है। जो जिंदगी के सफर में चलते हुए अपने दिल और इरादों में खबरदार रहें, खुद को ये सोचकर धोखा ना दें कि हम ऐसे चलते हैं, हम ये करते हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं, हम दुआएं करने वाले हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले हैं। लेकिन अपने आप पर गौर करो, सोचो अपनी लाइफ पर कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। क्या जो कुछ हम करते हैं या दुनियावी तौर पर अपने आप को हम पेश करते हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हमारा किरदार ऐसा है, हम दुआएं करने वाले हैं, हम घंटों घंटे दुआ करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर हट के उनको देखो कि उनकी लाइफ कैसी है। कलाम में लिखा है, खबरदार अपने आप पर गौर करो और सोचो कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं। अपने आप पर गौर करो और सोचो। कई दफा हम कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, कुताहियां करते हैं, हो जाती हैं, लेकिन हमें अपने आप पर गौर करना है कि जब हम ये सब कुछ करते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर भी जाते हैं जो खुदावंद को नहीं पसंद, लेकिन इस बात पर गौर करो कि उसकी निगाह हमारे दिल पर है। वो हमें देख रहा है, वो हमें जानता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। हमने अपने आप पर गौर करना है और सोचना है इस बारे में। जिस तरह हम देखते हैं कि उसकी निगाह हमारे दिल पर है। यिर्मयाह 17वां बाब और 10वीं आयत अगर आप पढ़ो तो हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम के मुताबिक किस तरह, अगर आप बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यिर्मयाह उसका 17वां बाब और 10वीं आयत, बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ेंगे। स्टेल आप पढ़ें। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। आमीन आमीन। जिस तरह भी पुराना एहदनामा भी हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है यिर्मयाह 17वां बाब और 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो खुदावंद जो है हमें याद दिलाता है कि खुदावंद ऐसे दिल की तलाश में है जिसने उसके साथ दिल लगाया है, जो उसको पसंद है। और वो क्या करता है, वो हमारे दिल दिमाग को आजमाता है, हमें परखता है, हमें देखता है कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम खुदावंद के साथ पूरे तौर पर, लायक तौर पर चल भी रहे हैं, या सिर्फ हम दुनियावी ही जो हमने एक सिस्टम रखा है, इतवार को हम चर्च आते हैं, इबादत कर ली, चढ़ावा चढ़ा गए, किसी दे सिर बोझ पा गए, एलो जी असी ते आया पारी साहब, असी ते आ गए साजे हैं, चलो भी चलिए चर्च। लेकिन अपने आप को परखो, देखो हम करते क्या है। क्या हम पूरे तौर पर खुदावंद के साथ दिल लगा के उसकी इबादत करते हैं? लोगों को तो हम धोखा दे सकते हैं, लोगों को तो हम दिखावे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लोगों से तो हम तारीफ करवा सकते हैं, और बड़ी इबादत ते भैन जांदी जे, ओ ते हर इतवार छड़दी नहीं, चर्च जांदी, इबादत करती, जिथे भी जावे रूहानी तौर ते कोई प्रोग्राम में पहुंचती। लेकिन खुदावंद की निगाह उसके बातन पर है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो हम पर निगाह रखता है। ये कलाम मुकद्दस में इस आयत में भी लिखा हुआ है कि वो हम पर निगाह रखता है कि हम इंसान का दिल नहायत, बेशक हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हम बदी भी करते हैं, हम गुनाह भी करते हैं, लेकिन हम अपने आप को रास्तबाज भी ठहराते हैं, है ना। अपने आप से कहने
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀ ਬਦੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ नज़र च कुछ नहीं। लेकिन वहाँ लिखा है कि हम छोटी छोटी बातों में भी हम गुनाहगार ठहराए जाते हैं, लेकिन उसकी निगाह हमारे दिलों पर है। ये भी तो हमारी चीज़ें नोट की जाती हैं, हाँ, जिसको हम कहते हैं कुछ भी नहीं, ऐ बदी तो कुछ भी नहीं, ऐ गुनाह तो कुछ भी नहीं, वो तो बड़े बड़े गुनाह होंदे ने, वो तो असी कर लैने आ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमें जांचता और हमें क्या करता है, परखता है। इंसान का दिल नहायत, जिसमें हम ये देखा है पढ़ा है कि उसका दिल, इंसान का दिल, जो मैं अक्सर कहा करती हूं कि उनका दिल नहायत हीलेबाज और लाइलाज, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। उनका दिल हीलेबाज और बहानेबाज, जिदा कोई इलाज ही कोई नहीं, ये लाइलाज। आज हम किसी को कहें कि आओ खुदावंद की इबादत करें, आओ उसके पास आए, आओ दुआ करें, उसकी हजूरी में झुकें, उसकी रिफाकत में आए, लेकिन कलाम में लिखा है दिल बहानेबाज ते हीलेबाज ते ला इलाज, जिदा कोई इलाज ही नहीं है। असी लोकां दे सामने तो बहाने ते हीले कर सकते हैं, बहाने बना सकते हैं, लेकिन खुदावंद की निगाह हमारे दिलों पर है। वो इसका इलाज करना भी जानता है। जो उसका कलाम है वो ही हमारे दिल का इलाज भी करेगा। जो हम बहाने बनाते हैं, ओ पारी साहब, ओ बुआ जी, अज ना इस तरह हो गया सी, अज ना साढ़े घर मेहमान आ गए, अज तो बड़ी बारिश हुई है, असी तो भिजदे भिजदे बचे हैं, असी फिर वापस मुड़ गए। क्या खुदावंद की निगाह आपके दिल पर नहीं है? हम तो बड़ी देर के रेडी होके बैठे थे, लेकिन मुझे पता नहीं बाहर बारिश है। लेकिन जब पता चला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बच्चों को कहा मुझे छतरी ला दो, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने खुदावंद से वादा किया, मैंने तो पहुंचना है। वहां कोई हो या ना हो, मैंने उसकी पाक हजूरी में मैंने पहुंचना है। मेरा उसके साथ जो उसने मुझे ड्यूटी बख्शी है, मैं उसको पूरा करने के लिए वहां पर जाऊंगी, उसकी हजूरी में, क्योंकि उसने जो मेरी जिम्मेदारी ठहराई है कि मैं उसके पाक कलाम और उसकी सच्चाइयों को, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी में मौका दिया हुआ है कि मैं उस कलाम को बांटूं, मैं उसकी सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाऊं, मैं उसके कलाम को शेयर कर सकूं। ये बहाना, वरना मैं भी बहाना बना के घर बैठ सकती थी, और बाहर बड़ी बारिश है, मैं भिज जाऊंगी। लेकिन नहीं, हमें खुदावंद के सामने ऐसे हीले बहाने नहीं करने, क्योंकि कलाम में लिखा है ये दिल हीलेबाज बहानेबाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। हमें चाहिए कि हम इन सारी बातों को अपने अंदर से खत्म करें, सोचें, इन पर गौर करें कि हम क्या करते हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेके जो कहते हैं कि यह खुदा दी नज़र च ते कुछ भी नहीं, खुदा ते सानू असी एडे एडे काम करने आ, असी बातां करने आ, असी चर्चां, असी हदिया, असी शुक्रगुजारी देने आ, ए ते खुदावंद दे सामने कुछ भी नहीं है। ना भी जावांगे तो कोई गल नहीं, चर्च ना जाएंगे, दुआ ना करांगे एक टाइम ते कोई गल नहीं, लेकिन खुदावंद के साथ जिन्होंने दिल लगाया है, खुदावंद उन्हें सरफराज करता है, क्योंकि उसकी निगाह हमारे दिलों पर है। जो उसकी इबादत करते हैं, कलाम में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तो वो तेरे रोटी पानी पर बरकत भी देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को भी दूर करेगा। उनको जो उसकी इबादत पूरे तौर पर, लायक तौर पर उसकी इबादत करते, उसकी फर्माबरदारी करते, उसकी ताबेदारी करते हैं,
खुदावन उनको उसका अजर देता है, क्योंकि खुदावन की निगाह आपके दिलों पर है। वो जानता है आपको, वो आपको जांचता है कि तुम किस तरह खुदावन के साथ चलते हो। वो आपके ख्यालों अरादों से वाकिफ है। दिल तो हीलेबाजी करता है, दिल तो बहाने बनाता है, और कोई गल नहीं, और तू चला जा, मैं आज घर रहना। कई दफा ऐसा होता है। हम दूसरों के दिल को तो जान सकते हैं, या हम उन पर भरोसा भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में जो बदी है खुदा उसे जांचता है, खुदा उसे जानता है, खुदा उसे देखता है। कई दफा हम ऐसी हरकत कर लेते हैं, ऐसी हम बुरी हरकतें कर लेते हैं, हम छोटे छोटे गुनाह ऐसे कर लेते हैं, कहते हैं खुदा केड़ा देखता है सानू। इंसानां दी ते नज़र चों असीं बच के निकल जाने आ, लेकिन खुदा दी नज़र चों असीं बच के असीं किधर नहीं जावांगे, है ना। कहंदे समुंदरों पार जाओ तरा ते उत्थे भी तू ही है, समंदर दी तह च भी चले जा ते उत्थे भी तू है। ओदी ते निगाह साडे ते है, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਛੁਪ ਜਾਈਏ, ਛੁਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਛੁਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। वो हर वक्त हमें देखता है। उसने हमें अशरफुल मखलूकात ठहराया, उसने हमारी शक्लें अपनी हथेली पर खोद रखी हैं, और फिर वो हर रोज हमें देखता है, हमें जांचता है, हमें पहचानता है कि हम क्या करते हैं, तो हमें क्यों खुदावंद के साथ हीले और बहाने हम करते हैं। क्योंकि ये दिल हीलेबाज है, हीलेबाजी तो हम करते हैं, लेकिन उसकी निगाह हमारे दिलों पर है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। वो हमें जानता है, हमें पहचानता है। खुदावंद दिलों को जानता है और आजमाता है। इस जांचने और आजमाने के मुताबिक हर एक उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के मुताबिक खुदावंद उसको बदला भी देगा और उसको फल भी अता करेगा। जो हम करते हैं, अगर हम खुदावंद के साथ पूरे तौर पर चल रहे हैं और हम ये भी सोचते हैं और ये कहते हैं कि खुदा सानू वेख रहा है, साडे अंदर जड़ी छोटी छोटी चीज़ां ने असी उन्हां नू कढ दईए बाहर, क्योंकि खुदावंद देखता है। तो फिर जब हम पूरे तौर पर उसके साथ दिल लगा लेते हैं, फिर कलाम में लिखा हुआ है कि वो इसका हमें फल अता करता है, वो उसका हमें अजर अता करता है, क्योंकि उसने हमें देख लिया और उसने हमें पहचान लिया है। सो हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो हमें इसका बदला देता है, क्योंकि वो हमें दिल की गहराई तक जानता है। कलाम में लिखा है गुरदे दिल ते गुरदियां नूं जानने वाला कौन है। एड्डी बारीकी च जा के इंसान ते नहीं किसी दे गुरदियां नूं जान सकदा, वो ते साडे अंदर ने है, ते ना साडे दिल दा कोई अल्ट्रासाउंड करके सानू पूरे तौर ना वेख सकदा, ते ना सारे गुरदियां नूं कोई जान सकदा कि इहदे अंदर की है, पत्थरी है की है। लेकिन खुदावंद ते हर चीज़ नूं जानदा है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਵੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੇ ਤੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, वो तो हमें देखता है। जिथे भी ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਉਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਉਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਖੋਦ ਰੱਖੀ ਏ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
اور جو اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں اس کو ان کا اجر بھی عطا کرتا ہے. اور آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھو کہ آپ نے اگر اس کے ساتھ پورے طور پر دل لگا لیا ہے، اس کے سامنے اپنے دل کو خالی کر دیتے ہو، تو خداوند آپ کو اس کا اجر دیتا ہے، خداوند اس کا پھل عطا کرتا ہے. جو کچھ آپ زندگی میں عہد کر چکے ہو کہ میں خداوند کے ساتھ لگ کے، اس کے ساتھ چل کے، اس کی خدمت کر کے، عبادت کر کے، دل کی گہرائیوں سے پوری دل جمعی کے ساتھ اس کے ساتھ چلوں گا، تو پھر آپ زندگی میں دیکھو گے کہ خداوند کس قدر آپ کو برکت دیتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے، اور اس کا کلام میں لکھا پھل عطا کرتا ہے وہ ہمیں، وہ جو اس کے ساتھ پورے طور پر چلتے اور اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. جس طرح عبرانیوں کا خط اگر آپ 4 باب 12 آیت میں بھی آپ جس کے پاس خدا کا کلام ہے نکالیں اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، جس میں ریچل آپ پڑھو عبرانیوں کا خط 4 باب اور اس کی 12 آیت، کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے. 4 باب 12 آیت. یس، آمین. یہ آپ خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کا کلام دھوداری تلوار ہے جو بند میں سے ہو کر کے گزر جاتا ہے، گودے گودے میں سے ہو کر کے گزر جاتا ہے، جو ہمارے خیالوں اور ہمارے ارادوں کو جانتا ہے. وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کلام ہی ہماری زندگی کو اس طرح بہتر بناتا ہے. بند اور گودے گودے جو ہماری ہڈیوں میں گودا ہے، اس میں سے بھی وہ کلام گزر جاتا ہے، اور وہی کلام ہمیں جانچتا اور ہمیں پرکھتا ہے، اور اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں. اور یہ 2 دھاری تلوار اور زیادہ تیز ہے، یہ وہاں داخل ہو جاتی ہے جہاں کوئی دوسری تلوار داخل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ خداوند کا کلام 2 دھاری تلوار ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روح اور جان میں سے ہو کر کے گزر جاتا ہے. یہ کلام جو خداوند کا کلام 2 دھاری تلوار ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، جو برگشتہ ہو چکے ہیں، جو خداوند کو چھوڑ گئے ہیں، جو خداوند سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. یہ پاک کلام 2 دھاری تلوار ان کی زندگیوں کو بھی بدل ڈال دے گا. سو ہمیں خداوند کے اس کلام پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کلام جو بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، یہ کلام ہمارے خیالوں اور ہمارے ارادوں کو جانچتا ہے. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے. یہ کلام ایک گناہ گار کے دل کو کھول کر ایسے رکھ دیتا ہے. جڑی ایسی گلاں اکثر میں کیسی چھپانے ہیں نا، وہ نہیں ہے گناہ نہیں، اے بدی ہے فلانی گل ہے، گل چھوٹی چھوٹی گلاں سے کہنے ہیں اے گناہ نہیں، لیکن اس کا کلام ہمارے دل کو کھول کے ہماری ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا کلام دل اور گردوں کو جانتا ہے، جو بند اور گودے میں سے ہو کر کے گزر جاتا ہے. تو پھر اگر وہ گزر جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر بدیاں، کمی، کمزوریاں، جو بھی گناہ ہیں، وہ اس کو بھی کھول کے ہماری سامنے رکھتا ہے کہ یہ دیکھو اس کا کلام. اور واقعی ہی جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم اکثر کہتے ہیں اے جڑی چیز ہے نا، اے تے کلام میرے لیے سی. ہم اکثر کہتے ہیں اے میرے اندر اے کمی ہے،
ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ कि तुहाडे अंदर इस चीज की कमी है, और ये कलाम हमारे अंदर की कमी कमजोरी को खोल के हमारे सामने रख देता है, क्योंकि ये दो धारी तलवार है जो हमारे ख्यालों और हमारे इरादों को जांचता है। ये कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो हमारे सारे दिल दिमाग ख्यालात को और इरादों को वो खोल के हमारे सामने रख देता है, जांचता है। ये दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। ये कलाम है जो हमें परखता है। हम कलाम को नहीं परख सकते, लेकिन कलाम हमें परखता है। कलाम हमें हमारे ख्यालों और इरादों को परखता है, जांचता है, और हमें उन राहों पर लेकर के चलता है जिन राहों पर हमें चलना है। और फिर हम देखते हैं कि इंसाल 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है, ये भी स्टेला आप पढ़ें। इंसाल 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। आमीन। इंसान की सामने उसकी सारी रविशें, जिस तरह भी मैंने कहा कि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े दीनदार हैं। लेकिन वो हमारी सारी रविशों से वाकिफ है, वो जानता है, वो हमारे किरदार से, हमारे बैठने उठने सबसे वो वाकिफ है, और वो हमें जानता है कि हम किस तरह की जिंदगी को गुजार रहे हैं रूहानी तौर पर। खुदावंद रूह को जांचता है और उसका तराजू गलती नहीं करता। वो जानता है कि हमारे बातन में क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये खुदा के कलाम को हम गौर से देखें, जिस तरह हम सामरी औरत के बारे में भी जानते हैं कलाम में क्या लिखा हुआ है, कि उसका 4वां बाब यूहन्ना की इंजील में हम पढ़े तो लिखा है कि जब वो सामरी औरत पानी भरन वास्ते जाती है तो यीशु उन्हें कहता है कि तेरा शौहर के बारे सवाल करता है, लेकिन खुदावन वो तो अपने गुनाह को छुपाती है ना। लेकिन यीशु के सामने कौन अपने गुनाह को और अपनी गलतियों को छुपा सकता है? उसने छिपाया, उसने बताना नहीं चाहा, लेकिन यीशु ने उसे कहा कि मैं जानता हूं कि अब भी जो तू जिस शौहर के पास है वो तेरा शौहर नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारी सोच से बढ़ के, जो हम सोच भी नहीं सकते उनको भी जानता है। जो हम सोचना चाहते हैं वो उससे पहले जानता है कि हमारी सोचें, हमारे इरादे क्या हैं। उसने सामरी औरत को भी बता दिया कि तू क्या है, लेकिन जब उसने सब कुछ उसकी जिंदगी पर, उसकी लाइफ जो थी उसको बता दी कि तेरी लाइफ किस तरह की जिंदगी है, लाइफ है तेरी, तो जब उसे पता चलता है कि खुदावन ने तो सारी बातें मुझे मेरी बता दी हैं, तो फिर क्या होता है कि वो दौड़ जाती है, गवाही देती है, लोगों को बताती है, वो देखो जिसने मेरी सारी जो मैं पिछले सालों में गुजार चुकी हूं लाइफ, उसने मेरे गुनाह मुझे बता दिए। आओ आप भी उसके पास आओ, वो मुआफ करने वाला खुदावंद है। जिस तरह हम अगर गौर करें कि वो किस तरह जानता है और वो पहले की बातें भी हमें बता देता है। पतरस जो कहता था कि मैं यीशु को बड़ा प्यार करता हूं, मैं तो तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन यीशु ने उसको भी बता दिया था, उसके लिए भी उसने पेशन गोई कर दी थी यीशु ने कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम अपने दिलों में क्या सोचते हैं हम नहीं जानते। हम कहते यीशु की पता है, खुदावंद की पता है साडे अंदर की, साडे इरादे की ने, साडे ख्याल की ने। लेकिन वहां हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि उसने उस सामरी औरत के भी जो उसकी लाइफ थी उसके बारे बता दिया कि तू क्या है और तू कैसी जिंदगी गुजार रही है। और पतरस को भी उसने कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा।
اور پھر یسوع نے یہ بھی بتا دیا تھا یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہ ان 12 میں سے ایک ہوگا جو مجھے پکڑوائے گا، کہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں یہ کیسے ہیں۔ ایک نے انکار کیا 3 بار، اور دوسرا وہ تھا جو اس کو پکڑوانے والا تھا، وہ بھی یسوع نے پہلے ہی بتا دیا تھا، کیونکہ وہ تو ہمارے ارادوں، دلوں کو، خیالوں کو جانچتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن یسوع جو ہماری زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے کہ ہم کس طرح اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ہم زبور بھی پڑھیں 139 اور اس کی پہلی آیت آپ پڑھو اسٹیلا، اور 23ویں آیت ریچل آپ پڑھو گی، زبور 139 23ویں آیت، اور اسٹیلا آپ پہلے پڑھو پہلی آیت، زبور 139 139 آپ پہلی آیت پڑھو۔ اور خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ آمین۔ آمین۔ کہ یہاں ہم زبور میں بھی دیکھتے ہیں کہ تو نے مجھے جانچ لیا اور مجھے پہچان لیا، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی زبور میں 139 میں کہ وہ میرے خیالوں ارادوں کو جانتا ہے، وہ میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، وہ میں جب باہر جاتا ہوں جس ارادے سے وہ جانتا ہے، میں گھر آتا ہوں جس ارادے سے وہ جانتا ہوں، میں گھر میں کیا جھوٹ سچ بول کے جاتا ہوں وہ جانتا ہے، وہ ہمارے ہر کردار سے واقف ہے، وہ ہمیں جانچتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی کو گزار رہے ہیں، میرے تمام تصورات خیالات کو وہ جانتا ہے۔ جو ہم تصور میں بھی، ہم کسی کے بارے کوئی بات کر رہے تھے انہی دنوں میں، تو پادری صاحب کہنے لگے شاید اس نے یہ بات تصور کر لی ہے، شاید اس نے کوئی یہ ڈریم دیکھ لیا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، ہم ایسا کریں گے، کیونکہ خداوند جس طرح لکھا ہے وہ ہمارے تصورات سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، وہ ہمارے کردار سے واقف ہے، وہ جانتا ہے ہم کیا کرتے پھرتے، ادھر جانے ہیں گھر کچھ دس کے جانے ہیں، ادھر اسی ہور کدھر نکل جانے ہیں، ادھر جاواں گے اسی اے گل کر کے گئے ادھر کوئی ہور گل کر کے آ جائیں گے، وہ تو جانتا ہے نا، اسی جو مرضی کریے، چبھتے پھریے، سیراں کریے، غلط باتیں کریں، جھوٹ بولیں، سچ بولیں، لیکن وہ ہمارے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، اور وہ میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے۔ اسی اجے خیال ہی کردے ہوندے ہیں، لیکن ان خداوند نوں پتہ چل جاندا ہے کہ ادے اندر کی خیال نے، ادے خیال کدھر نوں جا رہے نے، ادے ارادے کی نے، کی تصورات سوچ رہے ہیں، کی کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا وہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور ہمارے دعا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم مانگتے بھی نہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیوں اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہمارے دل پر اس کی نگاہ ہے، ہمارے باطن کو وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمارے خیالات کیسے ہیں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے یہ بھی ہے کہ تو میری سب روشوں سے واقف ہے، جو بھی میری روشیں، میری عادتیں، میرا کردار، میرا اٹھنا بیٹھنا سب سے کیا ہے، وہ واقف ہے۔ اور داؤد کو کامل یقین ہے کہ خدا میری سب روشوں سے واقف ہے اور جانتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اس کی نظروں میں ہے اور ہر جگہ وہ حاضر اور ناظر ہے۔ جو میں ابھی بتا رہی تھی کیسے زبور گانے، میں تیری روح تو نس کے کدھر جاواں، اسی کدھر جائیے، جدھر جاواں گے اتھے تو
ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ, समंदर च छुप जावा जाके तह च उत्थे भी तू, जिधर जाऊंगा खुदावंद मेरे साथ और उसकी निगाह मुझ पर होगी। वो जहां मैं जाऊंगा वो हाजिर और नाजर और मुझको देखता, मेरे किरदार से वाकफ, मेरी रवशों से वाकफ, और मेरे हर एक काम पर उसकी निगाह है, अच्छा है या बुरा है वो मुझे देखता है। हम तमाम जिंदों की नजरों से तो दूर हो जाते हैं, मगर जिंदा खुदा की नजरों से हम कभी ओझल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहता है और हमारी मदद करता है। अगर हम पढ़े पहला पतरस 3 बाब 12वीं आयत, तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों पर है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हुए हैं। रास्तबाज कौन है? ईमानदार लोग जिनका तवक्कल खुदावंद पर है, जो उसकी इबादत करते हैं। और फिर दूसरी एक और आयत है, जबूर 34 और उसकी 15वीं आयत 15 वर्स, खुदावंद की निगाह सादकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। जो खुदा के लोग सादक, ईमानदार, रास्तबाज, खुदावंद से प्यार करने वाले, उससे डरने वाले और ये जानने वाले कि खुदावंद की निगाह हम पर है, और जब वो दुआ करते हैं, खुदावंद लिखा कलाम में सादकों की दुआओं पे कान लगाता है, उनकी फरियाद को सुनता है और उन्हें जवाब देता है। सो आज जो हमें गौर करना है और करेंगे, और लोगों तक भी हम ये पहुंचाएंगे, ये शेयर करेंगे कि उसकी निगाह हमारे दिल पर है, वो हमें जांचता है और पहचानता है। उसका कलाम दोधारी तलवार है, जो हमारे बंद और गुदे में से होकर के गुजर जाता है और हमारे ख्यालों और हमारे इरादों से वो वाकिफ है, वो जानता है, वो हमारी रवशों से वाकिफ है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो जो भी हमारे अंदर ख्यालात हैं वो उनको भी जानता है। अगर हम बाहर जाएं वो जानता है, हम घर आएं वो जानता है, किसी के पास बैठे वो जानता है, किसी से बात करें वो जानता है कि हम क्या करते हैं। वो हमारे किरदार से वाकिफ है, हमारा किरदार कैसा है, उसकी निगाह हमारे किरदार पर। मैं अक्सर अपनी माँ की बात याद करती हूँ कि वो हमें जो समझाया करती थी, सब मिलके हम बैठती लड़कियां अपने खानदान की, तो वो कहती थी कि हमारा बैठना उठना, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि कल को जब हमने खुदा के पास भी जाना है तो आपको कोई अच्छे लफ्जों से याद करे कि फलां बंदी, फलां लड़की किस तरह जिंदगी को गुजार के गई है, खुदा के साथ वफादारी के साथ चली है, उसकी इबादत करती रही है, क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी निगाह तो हम पर है, उसकी निगाह सादकों पर है, और उसकी निगाह सादकों पर है, फिर वो उनकी फरियाद को भी सुनता है। आज भी हम खुदावंद से जो कुछ दिल से मांगते हैं, दिल जमई से मांगते हैं, तो वो हमें जवाब देता है, हमें बरकत देता है, और जो कुछ हम उसकी मर्जी के मुताबिक हम चलते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर उसका हमें फल अता करता है, उसका हमें अजर अता करता है। खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, वो कभी आपको ना उम्मीद नहीं होने देता, क्योंकि उसकी निगाह आप पर है। सो खुदावंद आज आपको बड़ी बरकत दे कि खुदा की निगाह हम पर है, तो हमारा किरदार, हमारा चाल चलन, हमारा बैठना उठना कलाम के मुताबिक हो, कि जिस तरह खुदावंद जानता है, वो हमारी रवशों से वाकिफ है। हमने ऐसे काम करने हैं
जो खुदावंद को पसंद है और जिसका अजर वो देगा और जिसका वो फल हमें अता करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते, हमारे साथ शामिल होते, और जो कुछ खुदावंद के कलाम में से ये उसकी सच्चाइयां हैं, ना कि हम अपने पास से कोई स्टोरी कहानी बना के सुनाते हैं, बल्कि कलाम में जो कुछ लिखा है हम आपके सामने खुदावंद रहनुमाई करता है तो हम लेकर के आते हैं। सो आप भी इस कलाम को, उसकी सच्चाइयों को, बजाय कि हम बैठे और फोन पे भी हम और चीजें देखें, हम उसके कलाम को शेयर करें, जिसका अजर भी खुदावंद आपको देगा, जिसका फल आपको मिलेगा और खुदावंद आपको सरफराज करेगा, क्योंकि आप भी इस खिदमत में शामिल हो जाओगे कि आपने उसके कलाम को बांटा है, दूसरों तक पहुंचाया है, दूसरों तक शेयर किया है, तो खुदावंद इसका अजर आपको देगा। गॉड ब्लेस यू। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे, और ये भी हम दुआ करेंगे कि जिस किसी की कोई परेशानी है, खानदान में है, बीमारी है, हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, क्योंकि वो हमारी जिंदा उम्मीद है और वो हमें अजर देने वाला खुदावंद है। वो साधकों की दुआओं पे कान लगाता है और हमारी फरियाद को सुनता है। जो कुछ हम उसके कदमों में रखते हैं, अपनी मुनाजातें, अपनी फरियादें, अपनी परेशानियां, जो कुछ हमारी जिंदगी में, लाइफ में आजमाइशें हैं, हम उसके सामने रखेंगे, वो हमें आज़ाद करेगा, वो हमें बहाल करेगा। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुक जाएं, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद की हजूरी में सर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ कादर मुतलिक खुदावंद, बहरो बर के खालिक और मालिक, तू जो खुदावंदों का खुदा, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो सादकुल कौल है और वादों का सच्चा खुदावंद तू ही है। तो अपने हर एक वादे को हमारी जिंदगियों में पूरा करता है और तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, और जो कुछ तेरे लोग, तेरी बंदियां तेरी पाक हजूरी में खुदावंद अपनी परेशानियां और घर की उलझने हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, तेरे सामने लेकर के आती हैं, खुदावंद तू जानता है। ऐ खुदावंद, क्योंकि तेरी निगाह दिलों पर है, तू हमारे ख्यालों इरादों से वाकिफ है, तू हमारा उठना बैठना जानता है, तू हर एक चीज से वाकिफ है, तो हमारी रफ्शों से वाकिफ है। खुदावंद हम तेरे पास आते हैं, इन सारी चीजों को तेरे कदमों में लेकर के आती हूँ। खुदावंद अपने लोगों को बहाल कर, उनको आजाद कर, बीमार हैं तो उन्हें शिफा दे, खुदावंद उन पर रहम कर। दुआ मांगती हूँ खुदावंद क्रिस्टीना के लिए, जिसको खुदावंद रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हुई, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद उसको छू ले और उसके ईमान के मुताबिक उसे शिफा दे, क्योंकि खुदावंद ये तुझ पर तवक्कल रखते हैं कि हम खुदावंद के पास अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां लेकर के आते हैं, तो खुदावंद हमारी सुनता और हमें शिफा देता है, क्योंकि वो हमारा शाफी है। ऐ खुदावंद इन सबको बरकत दे जो इस वक्त तेरी बेटियां तेरे कदमों में झुकी हुई हैं। खुदावंद इन सबको नाम बना, इनको बरकत दे और इनके दिल की मुरादों को पूरा कर और इनको जिंदगी में, ईमान में मजबूत बना, साबित कदम बना, तुझ में कायम रहें, तुझ में बढ़ती रहें खुदावंद, और खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरी इबादत करती रहें और तेरे साथ लिपटी रहें और ईमान में बढ़ती चली जाए। इनके खानदानों के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ, बरकत दे, इन सबको बरकत दे खुदावंद, इनके खानदानों को, बच्चों को खुदावंद हर तरह की इनकी बरकतों को खुदावंद इन पर उंडेल और इनके दिल की मुरादों को पूरा कर। जिशान को बरकत दे जो खुदावंद 7 स्टार मीडिया के थ्रू तेरे कलाम को फैलाता है। ऐ खुदावंद इसे और ज्यादा हिकमत और दनाई अता फरमा और अपनी बरकतों से माला माल कर।
اپنی عجیب کلیسیا کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ خداوند ان سب کو برکت دے، ایمان میں بڑھا، بیدار کر، ان کی روحانی آنکھوں کو کھول، مضبوط بنے، اور اس بے دینی کے دور میں اپنی نگاہیں تیری طرف لگائے رہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ جب خداوند ہم تجھے دیکھتے ہیں تو خداوند بے شک تیری نگاہ اپنے لوگوں پر ہے، تو ان کو دیکھتا ہے، تو انہیں برکت دیتا ہے، اور تو یہ جانتا ہے کہ کن لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے ان کو جو تجھ پر توکل رکھتے ہیں۔ ہم سب کو ایمان میں بڑھانا اور قائم کرنا۔ اے خداوند اس وقت یہ دعا شکر گزاری مناجات کو سن اور قبول کر، مانگتی تیرے پاک بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین آمین آمین۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف، جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں۔ دنیا کے کام تو نہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ بھی خداوند کی خاص برکت، اس کا فضل ہے جو ہمیں اپنی پاک حضوری میں گھیر کے لے آتا ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ 7 سٹار میڈیا کے تھرو ہمیں جوائن کریں، ہر بدھ کو ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں، اور خداوند کی بادشاہت، اس کی وسعت کے ساتھ مل کے ہم سب اس کے کلام کو پھیلاتے چلے جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت